नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। आज हमने देखा कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ कराची मौजूद हैं। कराची उनकी आमद हुई है आज और मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स में मसरूफ नजर आते हैं। अभी की अगर बात करें तो अभी फौरी तौर पे हम देख रहे हैं कि वजीर आजम ने हिंदू यानी कि अक़लियती जो बिरादरी है उनके त्यौहार में शिरकत की। बतौर चीफ गेस्ट उनकी शिरकत हुई। उनके हमरा जितने भी जो माइनॉरिटी विंग है उनकी पार्टी का, उनके मेंबरान मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे और इन तमाम सेनेटर्स मौजूद थे। इन तमाम के हमरा उन्होंने मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुस्बत पैगाम इस हवाले से दिया कि पाकिस्तान में एक जो इंटरफेथ हार्मनी है उसके हवाले से उसको प्रीच करता हुआ, उसका पैगाम आगे पहुंचाता हुआ ये एक बहुत ही वाज़ेह तौर पर मैसेज गया है स्टेट लेवल पर, स्टेट रिप्रेजेंटेशन के लेवल पे। हम जानते हैं अगर इस चीज को हम लोग एक दूसरे जुमरे में देखें तो इंटरनेशनल एस्पेक्ट में या इंटरनेशनल जुमरे में इस चीज की बहुत अहमियत है, इस चीज की काफी सिग्निफिकेंस है। इंटरनेशनली भी हम जानते हैं कि जितनी भी चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो जितनी भी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसीज हो, उनका दारोमदार भी इस पर्टिकुलर फैक्टर पर बहुत बेस करता है कि किसी भी मुल्क में या किसी भी मुआशरे में उनकी वहां पर मौजूद जो अक़लियतें हैं उनके कितने हुकूक दिए जाते हैं, उनकी कितनी हुकूक की फराहमी और प्रोटेक्शन की जाती है। लिहाजा इसी के हवाले से ये जो तकरीब थी या ये पर्टिकुलर जेस्चर प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल से काफी अहमियत का हामिल नजर आया। इसके अलावा अगर पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में इस बात को देखें तो हमने देखा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत वाज़ेह किस्म की कामयाबियां हासिल की हैं। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ज़ तो चल ही रहा है, साथ में नया ऑपरेशन जो रद्दुल फसाद लॉन्च हुआ है। अगर ओवरऑल इस पूरी चीज को हम देखें तो हम ये जानते हैं कि ये तमाम ऑपरेशंस एक माइंडसेट से, एक साइकोलॉजी से जो कि इंतहा पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी के ऊपर बेस करती हैं, वहां पर ये तमाम आइडियोलॉजी बेस करती हुई नजर आती हैं, चाहे ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी अगर बात की जाए तो। लिहाजा इस माइंडसेट को एड्रेस करने के लिए हमारी जो इंटरफेथ हार्मनी है, जो एक मजहबी त्यौहार और मजहबी एक दूसरे के लिए टॉलरेंस का, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का मैसेज है, उसके लिए ये बात बहुत अहमियत की हामिल रखती है कि अगर इस तरह के मैसेजेस को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग जो एक माइंडसेट है या जो साइकोलॉजी है जिससे हम लोग फाइट ऑफ कर रहे हैं, कॉम्बैट कर रहे हैं बहैसियत कौम और नेशन, उसके लिए ये चीजें मददगार साबित होंगी। लेकिन ये सिर्फ एक साइड की बात नहीं है। तमाम जितने भी इसमें, चाहे वो सोशल फैब्रिक हो, हुकूमत हो, ऑपोजिशन हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, तमाम एतबार से ये चीज इक्वली इसको एड्रेस होना जरूरी है और जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस पूरी चीज को अगर साइमल्टेनियसली एड्रेस किया जाएगा तभी बात बन पाएगी। लिहाजा इन तमाम एतबार से आज गुफ्तगू को ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे। आज हम जानते हैं वजीर आजम की गवर्नर हाउस में भी अब से कुछ देर के बाद हम देखेंगे एंगेजमेंट्स होंगी और जो बिजनेस कम्युनिटी है शहर कायद की, जो कि बहुत अरसे से अपनी सरगर्मियों में उस तरह से नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो टेरर स्ट्रक थी, वहां पर उनके साथ उनकी एक मीटिंग होगी, उनका एक डिनर होगा और उनसे ये इंटरेक्शन भी हम जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए मजीद कॉन्फिडेंस रिस्टोरेशन के हवाले से एक मेजर साबित होगी। मेरे मौजूद पैनलिस्ट हैं, गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, लिहाजा आपका दिफाई तज्जिया इस पूरे हवाले से हमारे लिए अहम रहेगा। मिस्टर वेनू जी अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के एंड प्रेसिडेंट हिंदू जिमखाना कराची। लिहाजा जो अक़लियतों के प्रोटेक्शन और उनके हुकूक की फराहमी की बात है वो रेलिवेंटली मिस्टर अडवाणी से जानेंगे। मिस्टर रतीकुर रहमान इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, इकोनॉमिस्ट हैं आप, और जो इसका मुआशी पहलू है और इसको कितनी वेटेज इंटरनेशनली या उस पहलू में एस्पेक्ट में दी जाती है इंटरफेथ हार्मनी को, उसके बारे में बात करने की कोशिश रहेगी। और मिस्टर जब्बार खट्टक, डॉक्टर जब्बार खट्टक हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इसका सहाफ़ी पहलू भी उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया एवरीवन इन द पैनल जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बाकायदा तौर पे सर आपसे आगाज करूंगी, एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब इस बात पर रोशनी डालेंगे। बताइएगा सर, अगर इंटरफेथ हार्मनी की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कितनी अहमियत का हामिल है, कितना हम इसको नर्चर कर पाए और इंटरनेशनली हमारे लिए ये कितना जरूरी है? देखिए, अहमियत तो इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप इस मौजू को देखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सब कॉन्टिनेंट में सारे मुल्क हैं ना, जिनमें बांग्लादेश है, जिसमें बर्मा आजकल म्यांमार जो आ रहा है, वहाँ पे भी मजहबी तौर पे जो माइनॉरिटीज है उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत बुरा है और हम इंतकामन एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन में वो करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जेस्चर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये स्टेप नंबर 1 है, इसे गिमिक्री कह लें, लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए। हमने मतलब वो 11 अगस्त की जो तकरीर है कायदे आज़म की, उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया। यहाँ पे क्रिश्चियंस पे अटैक होते हैं, अटैक तो चलें कहीं भी हो जाते हैं, लेकिन उनके मुजरिमों को सजाएं नहीं मिलती। हिंदू, सिख,
सारी माइनॉरिटी जो है और बाज़ माइनॉरिटी जो मुसलमानों की भी हैं उनके साथ बड़ा तफरीक की जाती है। तो कादियानियों के आपने वो जला दी तो वहाँ पे तो आपके चीफ मिनिस्टर विजिट तक नहीं किया, उनको किसने कत्ल किया था वो उनको सजा नहीं मिली। लिहाजा ये जरूरी बहुत है। इंडिया पाकिस्तान में पंडित नेहरू और लियाकत अली खान का एक मायदा हुआ था कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन फिर वहाँ पे भी इंतहा पसंद हुकूमत आ गई। यहाँ तालिबानाइजेशन हुई है 79 के बाद, खास तौर पे जब ज़िया-उल हक साहब आए उनमें टॉलरेंस बिल्कुल नहीं थी, तो उन्होंने मजहब की बुनियाद पे तफरीक की। मुझे याद है मैं जब एयरफोर्स ज्वाइन की, हमारे यहाँ क्रिश्चियन पायलट्स बहुत हुआ करते थे, हमारे इंस्ट्रक्टर थे क्रिश्चियन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसी तफरीक की वो निकल गए, फिर कादियानी निकल गए। ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं इनमें चूंकि आपने इस मुल्क में नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं किया, इसलिए जो माइनॉरिटीज हैं दे डोंट फील बिलोंगिंग टू दिस कंट्री। राइट। उनको ये तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको अपनाना, उनके कवानीन, समाज, तमद्दन, उन सब का आपको एहतराम करना पड़ेगा। वरना अच्छा जब से ये मजहब आपने स्टेट पॉलिसी में शामिल किया, हमारे जो उलमा हज़रात हैं ये वो नहीं बताते कि रसूल पाक को एक क्रिश्चियन वफ्द ने आके जब विजिट किया था, वहाँ ठहरे थे, तो उनको मस्जिद नबी में इबादत की इजाज़त दी गई थी। और जब भी आपकी मुस्लिम आर्मीज गई हैं उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे रसूल पाक के कि आपने इबादत गाहें नहीं अटैक करनी, आपने दूसरे कौम के बुजुर्गों का, औरतों का, बच्चों का एहतराम करना, उनके दरख्त नहीं काटने, पानी के जो सोर्सेज हैं उनको नहीं करना। लेकिन ये चीज आपको यहाँ नजर नहीं आती। अनफॉर्चुनेट है, हम तारीख के उस हिस्से से गुजरे हैं जब ये डिस्क्रिमिनेशन जो है स्टेट पॉलिसी में। देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल साइंस, मजहब इज ए डिविसिव फैक्टर। ये कौम को तकसीम करता है, यूनाइट नहीं करता। नेशनलिज्म यूनाइट्स, बिकॉज मुसलमान तो सन 47 से पहले भी। सर, अगर हम आइडियोलॉजिकली इस बात को देखें तो पाकिस्तान की जो कंसेप्शन है और पाकिस्तान का कंसेप्चुअलाइज करना उस बात को, उसका रिलीजियस ग्राउंड्स पे आप ये भी बता दें, क्योंकि आई एम श्योर ये अवाम में एक बहुत पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन है। देखिए, ये जो डिबेट ये उलमा ने चलाई है, ये वो सारी पार्टियां वो हैं, जमात इस्लामी है, फजल रहमान ग्रुप है, या वो एरार वाले हुआ करते थे, अल्लामा मशरकी वाले, ये अपोज करते रहे पाकिस्तान का बनना। पाकिस्तान बना, देन दे फाउंड कि इनकी तो जगह ही कोई नहीं बनती, तो इन्होंने फिर कहा कि जी पाकिस्तान तो बना इस्लाम के लिए। कायदे आजम की 11 अगस्त की स्पीच जो है सन 47 की, वो बहुत रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है। वो कहती है अब आप सब पाकिस्तानी हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज, योर मॉस्क, योर टेम्पल्स, और वेयर एवर यू वांट टू गो। ये आपका जाती मामला है। स्टेट लेवल पे तफरीक नहीं होगी। ये वर्ड जो सेकुलरिज्म है, इसको मौलवी हजरात ने और हमारे उर्दू प्रेस ने खास तौर पे गलत ट्रांसलेट किया है, गलत कन्वे किया है। ये लादीनियत नहीं है, आप लादीन नहीं होते अगर आप सेकुलर है। सेकुलर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब हमारे चीफ जस्टिस AR कॉर्डिलियस थे, ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट चीफ जस्टिस वी हैव हैड इन वेस्ट पाकिस्तान। उनके किए हुए फैसले इंतहाई अहम हैं, और जिस किस्म के वो गैर मुतनाज़ा शख्सियत थे, उनका एहतराम हर आदमी जो उनको जानता था वो करता था। लेकिन अब आपने वो चूंकि हर जगह ये तफरीक शुरू कर दी है, तो नेचुरली जो माइनॉरिटीज़ हैं वो तकलीफ में हैं। नेचुरली माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सिक्योर नहीं फील करती। तो इंडिया का भी ये हाल है। लेकिन वो अगर हमारे रिएक्शन में करें, वो हमसे इसी चीज़ गिला करते हैं, हम उनसे ही गिला करते हैं कि जी आप ये करते हैं। तो आई थिंक जो स्टेट्स हैं इनको राइज करना पड़ेगा टू अ नेशनल लेवल के यार एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट, एवरीवन। उनके आपको मजहब का एहतराम करना पड़ेगा, उनके आपको तमद्दन का, तहजीब का, उनके जो कवानीन है। पिछले 10 साल से सिंध में बहुत शिकायतें हैं कि आपने हिंदू लड़कियां अगवा की, उनको जबरदस्ती मुसलमान किए, उनका निकाह किया और कहा कि जी ये तो मुसलमान है। ये ठीक नहीं है। आप हर शहरी को रिगार्डलेस ऑफ स्टेट, जब तक आप उसको तसल्ली नहीं करेंगे कि जी आप महफूज हैं यहाँ पे, चाहे कारोबार करें, चाहे इबादत करें। यानी ठीक है कि हमने हिस्टोरिकली इस पहलू पे नजर डाली है, और बेसिकली तफरीक करना किसी भी बुनियाद पे उसको इक्वली गलत करार दिया है। एवरीवन इज एन इक्वल पाकिस्तानी। मिस्टर अडवाणी, आपसे जानना चाहूंगी, एक तो आपको हैप्पी होली, ये त्यौहार है, और बल्कि हम सबको मैं जल्दी में और जल्दबाजी में इसके कंसेप्ट के ऊपर मैंने ध्यान दिया, लेकिन आपका दिन, आपका त्यौहार में जाहिर है स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड, बट द एसेंस इज वेरी मच अलाइव। बताइएगा सर। I should have brought some colors. Some colors for us. That should have brought a little joy and. We would have loved to be a part of such a celebrative occasion, sir. ये बताइएगा कि पाकिस्तान में चलें
फाइन, इस तरह की चीजें हमें नजर आई, लेकिन सर मेरा अपना ईमान है और मैं भी ये समझती हूँ कि मेजॉरिटी जो अवाम है वो यही चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, आपस में टॉलरेंस, इत्तेफाक, प्यार, यकजहती चाहते हैं। ये जिन चीजों की या जिन अनासर की तरफ हम बात कर रहे हैं या जिनको हम कंडेम कर रहे हैं वो वाकई बहुत मतलब कम नंबर में है, कम मिकदार में है। मेरी व्यू जो है, बीइंग ए सिंधी हिंदू लिविंग इन दिस लैंड, हम तो सूफी हैं। राइट, बिल्कुल। मेरे खानदान में, मेरे इमीडिएट खानदान में जी, एक हिस्सा मुसलमान है। माई वाइफ इज कैथलिक, आई एम अ हिंदू एंड आई हैव पारसी रिलेशंस। द क्वेश्चन इज दैट फॉर मी, मैं तो हर मजहब का, मुझसे कौन बात करता है तो मैं बोले किस दरवाजा देखना है, मेरा दरवाजा खोलो, हाँ इसमें सब मजहब है। तो द क्वेश्चन इज कि अनलेस, जैसे राव साहब भी कह रहे थे, शुरू में हम जब स्कूल जाते थे तो सब एवरीबडी वाज मिक्स्ड, तो यू न्यू कि ये फलाना है, दोस्त होते हैं। अभी हमने जो है बैक ट्रैक किया कि ही एंड आई हैव मेट 40 years ago, तो एक रिलेशनशिप बनी, हाँ माना कि डीप रिलेशनशिप इन अ फ्यू मिनट्स। तो मैं ये कहता हूँ कि इस शहर में जो ये था, आदमी कौन देखता नहीं है कि शक्ल कौन है क्या है। बिल्कुल। तो मैं अतीक को भी बता रहा था, एक अहम चीज़ है होली के टाइम पे कि कृष्ण भगवान जो थे उनका रंग था काला और राधा थी फेयर लाइक यू आर। तो वो अपने माँ के पास गया और कहता है ये बड़ा बेइंसाफ हुआ है, मैं डार्क हूँ और वो फेयर है, ये होना नहीं चाहिए। तो उसके माँ ने सोचा, बोला कि अच्छा आप बेटा ये करो, आप राधा को जो भी रंग लगाना चाहते हो लगा लो, उससे और फिर तो ऐसे डिवेलप हुआ। तो अभी क्या हुआ, उसने रंग लगा दिया। तो मैं अतीक को ये कह रहा हूँ कि एप्लीकेबल टुडे इन द वर्ल्ड एज यू आर सीइंग इन द स्टेट्स ऑल ओवर कि द वाइट आर डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल अगेंस्ट डिफरेंट कलर्स, राइट। तो क्वेश्चन बात यह है कि हम सब एक रंग के होते तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होता। बल्कि मुझे याद पड़ रहा है, आई रिकॉल, इस पे एक भजन भी है बड़ा खूबसूरत सा, इसी कंसेप्ट पे, क्यों राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो पॉइंट इज कि हमने देखना है कि दुनिया कहाँ जा रही है। वी डोंट वांट टू बी लाइक देम, बट हम भी बदलें। एंड पॉइंट इज कि एवरीवन शुड मिक्स, everyone should understand the other's religion. The main problem is कि लोग दूसरे का मजहब समझते नहीं है। तो पॉइंट इज कि आप समझो और रियलाइज करोगे कि सब मजहब जो है एक ही चीज कह रहे हैं, तो फर्क नहीं है, तो हम फर्क क्यों बनाते हैं। राइट। तो समझने की बात है, एजुकेशन की बात है। तो सर ये बताइएगा मिस्टर अडवाणी, आई लाइक टू नो फ्रॉम यू, मतलब स्टेट लेवल पे एक बहुत मुस्बत पैगामात जा रहे हैं, चले ठीक है, फाइनली इस तरह की कुछ एक्सट्रीमिस्ट शायद तंजीमें भी होंगी और शायद पॉलिटिकल लेवल पे भी एग्जिस्ट करती होंगी, बट ऑन एन ऑफिशियल लेवल हमें बहुत अच्छे पैगामात मिल रहे हैं। टुडे इज एन एग्जेम्पलरी डे इन दिस कॉन्टेक्स्ट। It's very nice to hear the Prime Minister take a stand on this, but this should have been done long time ago by whoever. Right. Question is कि एक आदमी लड़का बदल जाता है, जब वो 40 साल का होता है, आप कहते हैं बेटा जो आपको सिखाया था वो गलत है, अभी आप ये किताब पढ़ो, तो becomes very difficult. हाँ, consistency होनी चाहिए। As Rao Saab said also कि one has to work at it with sincerity. Right. ये चीजें जो है announcements and all are fine, but implementation has to be followed and really done. Right. तो point is कि fairness should be to all citizens. मैं तो ये कहता हूँ कि मजहब is one. Main thing is, as a Sufi, we don't believe in one, that there is a difference between a religion. We all believe we are Sufis. So we love everybody. The religion of humanity, which is. तो आप धमाल में जाते हैं, आप जाएं जब भी कलंदर के वहाँ होते हैं, आप देखें लोग, बिल्कुल बिल्कुल, they come from all faiths. So that is what sin was. अभी बात है कि तब्दीली हो गई है, लोग बदल गए। Was and is a land of Sufism. तो point is कि मुझे जो एहसास हो रहा है कि कहाँ, where have we missed the boat? Why have we changed? And that is something the state has to be responsible for. I can't answer for them, but nobody cares.
ٹھیک ہے, ان عناصر, ان ایلیمنٹس کے بارے میں بات کریں گے. اور مسٹر رضوانی, میں آپ سے سیکنڈ راؤنڈ میں بھی یہ بات پوچھوں گی, جو ایک ہندو میرج بل پاس کیا گیا ہے پارلیمنٹ سے, یعنی کہ لیجسلیشن میں بھی اور پارلیمانی نظام میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں, ان کی کتنی اپلیکیبل ہیں اور ان کی کس طرح سے پریکٹیکلٹی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے دو جو دیگر جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی بڑا ریلیونٹلی جو دوسری سائڈ ہے, دوسری سائڈ آف دا اسٹوری, چاہے وہ صحافتی اینگل ہو یا چاہے وہ اکنامسٹ کا پرسپیکٹو ہو, وہ جانتے ہیں. اسٹے ود اس. مٹی اور جراثیم آپ کی سر کی جلد میں جم کر ڈینڈرف کا باعث بن سکتے ہیں. کلیئر مین نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. کلیئر مین, انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. لو, یہ کہاں گیا وکی؟ دادی, یہ لو آپ کے 10 روپے. کوئی بات نہیں, 10 روپے کے سرف ایکسل سے یہ سارے داغ صاف ہو جائیں گے. ہاف ٹائم میں داغ نکلیں گے, وہ بھی صرف 10 روپے میں. سرف ایکسل. دھول, مٹی اور جراثیم آپ کی سر کی جلد میں جم کر ڈینڈرف کا باعث بن سکتے ہیں. کلیئر مین نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. کلیئر مین, انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. ویلکم بیک ٹو دا شو. وہیں اسی پوائنٹ سے اس کانٹیکسٹ کو مزید کیری آن کرتے ہیں. عتیق الرحمان صاحب, بتائیے گا ایک اکنامسٹ سائڈ سے بھی میں اس لحاظ سے اس کا پرسپیکٹو جاننا چاہتی ہوں کہ جو نیشنز, جو قومیں اس چیز کو انٹرفیتھ ہارمنی اور صحیح معنوں میں سیکولرزم کو پریکٹس کرتی ہیں, پاکستان کی بنیاد بھی ہم جانتے ہیں, جیسے کہ راؤ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ قائد اعظم صاحب نے بھی اس بیسس پہ رکھی تھی. تو سر یہ بتائیے گا ان کو انٹرنیشنلی اس طرح کی قوموں کو یا اسٹیٹس کو کون سا وہ ایج حاصل ہوتا ہے جو اس کے برعکس دوسریوں کو نہیں ہوتا؟ شکریہ, بہت بہت بودا. سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گا, اس ٹاپک پہ آتا ہوں جو آپ نے کہا جی, کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف پہلے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے جنہوں نے یہ انٹرفیتھ ہارمونی میں یہ اسٹیپ اٹھایا اور انہوں نے اس طرح کے فنکشنز میں شرکت کی. بات ساری یہ ہے کہ آپ اگر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جدا جدا ہیں صورتیں لیکن لہو کا رنگ ایک ہے. کوئی بھی مذہب ہو آپ کا, پاکستانی اگر آپ ہیں تو ہم سب کو پاکستان کی فکر ہے, اس کی بگڑتی ہوئی معیشت کی فکر ہے, اس کے گرتے ہوئے ایکسپورٹ کی فکر ہے, اس کے بڑھتے ہوئے امپورٹ کی فکر ہے. تو ہم سب کو مل کر کے اس ملک کی اکنامک گروتھ کے لیے کام کرنا ہے. اس میں آپ کو پھر کوئی مذہب نظر نہیں آتا, آپ کو کوئی ڈفرینٹ صورتیں نظر نہیں آتی. ہم سب کو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مل کر کے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. بات بہت اچھی راؤ صاحب نے کہی کہ اس کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کی سب ضرورت ہے کہ کس طرح ہم سب کے سب ایک پاکستانی سوچ رکھیں اور ہم بعد میں سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا کچھ بھی ہیں. دیکھیں, ایک بات جو بہت واضح اور فیکٹ ہے, اگر ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں, وینو صاحب نے اتنی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ان تمام باتوں کو, کہ اگر آپ صرف کراچی کا اگزامپل لے لیں, ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اور یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو اس شہر کے بانی, اس شہر کے بنانے والے, اس شہر کو ایک خوبصورت شہر بنانے والے, اس شہر کو دنیا کے شہروں میں متعارف کرانے والے کون ہیں؟ نان مسلم, ہندو, پارسی, کرسچن. انہوں نے پارک بنائے, ہاسپٹلز بنائے, درسگاہیں بنائی, یونیورسٹیز قائم کی. یہ سب ان کی بنیادیں ہیں. تو کون بات کرتا ہے کہ ادھر کی ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے ہمیں اپنا فضول باتوں پہ دھیان دینے سے بہتر ہے کہ ہم سب پہلی سوچ تو اپنے آپ کو یہ رکھیں کہ ہم پاکستانی, چاہے معیشت کی بات ہو رہی ہو, چاہے ملک کے اتحاد کی بات ہو رہی ہو, چاہے سرحدوں کی بات ہو رہی ہو, ہم سب پاکستانی ہو. جب ہم پاکستانی ہیں تو ہم سب کے رنگ ایک جیسے ہیں, ہم سب کا لہو ایک جیسا ہے, اور کسی ایک کا لہو بہے گا تو دوسرے کے لہو کو تکلیف ہوگی اور وہ اپنا. دیکھیے, جب ڈیزاسٹر آتا ہے, جب رینز آتی ہیں, جب سیلاب آتا ہے, جب کوئی بھی پریشانی آتی ہے, تو اس وقت کیا یہ تھوڑی سوچتے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, سب ایک ہو جاتے ہیں, سب مدد کو تیار رہتے ہیں. تو بات ساری ہے کہ میرا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ وی آر فرسٹ پاکستانی دین سم تھنگ ایلس. اگر ہم پاکستانی کے حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھیں گے, پاکستانی کے حیثیت سے بات کریں گے, تو پاکستان آلویز کمز فرسٹ.
تو جب پاکستان پہلے آئے گا تو معیشت کی بات ہو، چاہے ڈیزاسٹر کی بات ہو، اس کی ترقی کی بات ہو، اکنامی کی بات ہو یا کوئی بھی بات ہو، تو پھر پاکستان کی جب بات ہوگی تو سب مل کے چلیں گے اور اپنے ملک کے لیے سوچیں گے. ظاہر سی بات ہے دنیا کی ہر قوم میں، ہر ملک میں اپنی نیشنلٹی سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کا پاسپورٹ آپ کے مذہب سے نہیں ہے، آپ کا پاسپورٹ آپ کے ملک سے. اب اگر جب آپ کا پاسپورٹ آپ کے ملک سے ہے تو جب سبز پاسپورٹ کہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ پہلے پاکستانی ہیں. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنے ملک کو کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کے کسی کردار سے آپ کو ملک کو نقصان تو نہیں پہنچا، آپ کے کسی عمل سے آپ کے ملک کا نام خراب تو نہیں ہو رہا. تو کوئی بھی کنڈیشن ہو، وی آر آل فرسٹ پاکستانی دین سم تھنگ ایلس. تو پھر آپ دیکھیں انٹرفیتھ ہارمونی کیسے نہیں نظر آئے گی. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں مائنورٹیز کے ساتھ بڑا خیال نہیں رکھا جا رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم کسی کمپٹیشن میں نہیں ہے. یہ ہمارا چیلنج نہیں ہے، یہ ہمارا بخار نہیں ہے. ہمارا بخار، ہمارا چیلنج، ہماری ترقی، ہمارا سب کچھ پاکستان ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہاں بھی جاتی ہو رہی ہے تو آپ ہم کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں ہے. ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، ایک مٹھی بند ہے. اور جب وقت پڑتا ہے، آپ کرکٹ کا میچ دیکھ لیں، اسٹیڈیم میں آپ جائیں، جب پاکستان کی ٹیم کھیلتی ہے تو کسی کو نہیں نظر آتا کہ کون سی ذات کس کی ہے. سب پاکستانی اپنے پلیئرز کو داد دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ہر وقت اپنے اندر قائم کرنی ہے. تو تہوار کی باتیں ہوں چاہے تہوار کی باتیں نہ ہوں، ہمیشہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں ملک اور اپنے ملک کی ترقی اور اس کی معیشت کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. رائٹ، وہی والی بات ہے کہ ایک ایج حاصل ہوتا ہے جو سیکولرزم کو صحیح معنوں میں پریکٹس کرتے ہیں. میں آپ سے یہ جانوں گی کہ وہ ایج کیا ہوتا ہے فار دوز پرٹیکولر کنٹریز. بٹ ڈاکٹر جبار پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ صحافتی پہلو میں ایک تذکرہ کیا تھا راؤ صاحب نے، وچ آئی تھنک تھوڑا جسٹیفائی ہونا اس کو ضروری ہے، کہ سیکولرزم کو کیا اس کا کوئی دوسرا پہلو یا اس کا کوئی دوسرا کانٹیکسٹ کیا صحافی سرکلز میں یا ان اینگلز میں اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے یا اس کی صحیح جو ایسنس ہے وہ بتائی جاتی ہے؟ دیکھیے، عابد راؤ صاحب نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے کہ سیکولرزم کا جو اردو میں ترجمہ کرتے وقت بہت ہی یعنی انتہائی قسم کی بددیانتی کا جو ہے نا عمل مظاہرہ کیا گیا. اب سیکولرزم کا مطلب لادینیت قطعاً نہیں ہے. سیکولرزم کا صحیح ترجمہ ہمادینیت ہونا چاہیے کہ سارے دین کو جو ہے نا ریفلیکٹ کرتا. اور میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے دوستوں کو پوری میڈیا کو کہتا ہوں کہ وہ اس سیکولرزم کی غلط ترجمانی سے جو ہے نا وہ اجتناب برتیں اور ہمادینیت کا لفظ استعمال کریں. اور سیکولرزم کا تصور ایک یورپی فلسفی نے صرف 166 سال پہلے دیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کے امور میں یعنی مذہبی جو ہے نا وہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور ریاست کا کسی بھی جو ہے نا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس پس منظر میں تھا جب یورپ کے اندر کلیسا کی جو ہے نا بڑی جابرانہ حکومتیں تھیں، اور وہاں پھر وہ جمہوری اس سے جو ہے نا انہوں نے ایک جدوجہد کر کے آج کلیسا کے تسلط سے آزادی حاصل کی. اور اس کلیسا سے تسلط جب آزادی کی تو اس کے ریونج میں، اس کے انتقام میں وہاں عیسائیت کو نہیں دبایا گیا. آج وہاں ہر شخص عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھی آزاد ہے، بلکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی آزاد ہے. اور یہ سیکولرزم ہی کا کرشمہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا علماء بڑے فخر سے جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں کہ امریکہ اور یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے. کیوں پھیل رہا ہے؟ کہ وہاں ضمیر کے اظہار کی آزادی ہے، عقیدے کے اظہار کی آزادی ہے، ہر شخص جو ہے نا جو مذہب چاہے اختیار کرے. وہاں چرچ خرید کر کے مسجد بنا سکتے ہیں. ہم کسی مسجد میں تو یہاں پر ہوتا ہے کہ سنی کی مسجد ہے تو شیعہ کی نہیں بن سکتی، شیعہ کی ہے تو دیوبندی کی نہیں بن سکتی، دیوبندی کی تو اہل حدیث کی نہیں بن سکتی. اسی پہ ہمارے پاس قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ سارا جو ہے نا یوں پلک جھپکتے نہیں آیا. راؤ صاحب نے 11 اگست 1947 میں قائد اعظم کی تقریر جو ہے نا کہی ہے، اور اس سے پچھلے ہم 1940 عیسوی کی قرارداد لاہور کو جائیں جسے ہم نے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا، اور 23 مارچ کو ہمارے پاکستان کے کیلنڈر میں دیکھیے 70 کی دہائی تک 23 مارچ یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ پھر ہمارے پر یہاں پر ایک جو ہے ایک ریاستی بیانیہ نے وہ جمہوریت کے نام سے اسے ایسی دلچسپ نفرت ہوئی کہ اس نے پاکستان بدل دیا. پاکستان سے بھی ہر ایک کو محبت ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے آپ کیلنڈر اگر دیکھیں
مجھے تو 60 کی دہائی تک کے اور 70 کی دہائی کے بھی بعض اوقات اوائل میں بھی جو کیلنڈر ملتے ہیں اس پہ جو سرکاری چھٹیوں کے جو لکھے ہوئے ہیں اس پہ دیوالی، ہولی، دسہرا، کرسمس، جشن اور ایسٹر، یہ ساری جو ہے سرکاری چھٹیاں ہوتی تھیں. اور لیکن بات یہ ہے کہ رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ لوگوں نے جنہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم کی تقریر کو سینسر کیا تھا، اور تو ہمارے پاس اسی وقت سے جو ہے نا ہمارا ملک انحراف کا شکل ہو گیا. اور یہ جو ساری جو ہے نا مذہبی انتہا پسندی ہے اس پہ جو ہے نا اب بات یہ ہے کہ اس کا ادراک ہو رہا ہے کہ غلط ہے. اور جیسے کہ کہا کہ پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم نے، میں آج ساری پوری تقریر سن رہا تھا کہ جس طرح سے جو ہے وزیر اعظم نے ہندو کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہولی کے جو ہے نا یہ تہوار کی تقریب کی، بہت ہی اچھی. اس سے پہلے 2015 میں دیوالی میں بھی اس سے پہلے بلاول زرداری بھی جو ہے نا وہ ہندوؤں کی دیوالی کی سارے، تو یہ ہماری بڑی ایک سیاسی پارٹیوں کے اندر ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا یہ جو ہمارا ریاستی بیانیہ جس نے پورے ریاستی امور چلائے، ہمیں جو ہے نا اگر ہم تاریخ کا بے-رحمانہ جائزہ نہیں لیں گے تو اپنے مستقبل کے لیے ایک بہتر جو ہے نا ہم روڈ میپ نہیں بنا سکتے. ایک تو سر یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ ریاستی سطح پر مذہب اور اس چیز کو لانے کا یا انٹرونشن اس طرح کی کرنے کا وہ کوئی جواز نہیں ہے، لیکن مذہبی طور پر بھی ہمارا مذہب ہمیں دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کی طرف پیار، تحمل اور ان کو اپنی طرف مائل کر کے اگر کنورٹ ہو، اتنا اس قدر مطلب محبت میں اور اس قدر احترام میں اگر کنورژن کی طرف جو چیز چلی جائے تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، نہ کہ ادروائز کی فورس یوز کر کے، جو کہ جو انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں یا سائٹس ہیں وہ اس بات کو پھیلاتی ہیں. ڈاکٹر شام سندر اڈوانی صاحب سے بھی بات کرتے چلتے ہیں، پریزیڈنٹ PMLN مائنورٹی ونگ سندھ، اور آج کی جو تقریب تھی اس کے ہوسٹ تھے، لہٰذا ان سے جاننا بہت ضروری ہوگا کہ کس طرح کا پیغام اس سے پٹ فارورڈ ہوا ہے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کیسا پیغام دینے میں کامیاب رہا ہے، پرٹیکولرلی آج کی تقریب سے. السلام علیکم ڈاکٹر شام، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مجھے پتا ہے آپ ٹریفک میں پھنسے ہیں. جی مجھے پتا ہے سر آپ ٹریفک میں ہوں گے اور آپ کا یہاں پر آنا ممکن نہ ہوا. بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ موجود ہوتے، ہم سب کو اچھا لگتا. مجھے بہت خوشی ہوتی تھی آپ کے پروگرام میں جوائن کروں، لیکن ٹریفک کی وجہ سے کچھ ہمارا جو اپنا پروگرام تھا اس وجہ سے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے. بالکل میں سمجھتی ہوں. بتائیے گا ڈاکٹر شام، آج کی خاص طور پہ جو تقریب ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے انٹر فیتھ ہارمونی کے اعتبار سے کیا پیغام آگے پہنچایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ آج سے سب سے بڑی بات ہے. وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب نے ہمارا جو ہولی کا تہوار ہے اس پہ آ کے شریک ہو کر پوری دنیا میں یہ میسج گیا ہے، یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اقلیتی رہنے والے ہیں وہ اس ریاست کا ایک حصہ ہیں. اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب محمد نواز شریف صاحب ہمارے دیوالی کے پروگرام آئے تھے. یہ دونوں ایونٹ پہ پہلا ہی پرائم منسٹر پاکستان، اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم ہمارے ان دونوں تہواروں پہ نہیں آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے، پوری دنیا کے حوالے سے، انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے یہ ایک پازیٹو میسج گیا ہے جس میں بغیر کسی رنگ، نسل، تہذیب سے بالا تر ہو کر ہم سب اس ملک وطن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور پوری انسان ذات کا جو میسج ہے تو پوری دنیا میں مذہب کسی کا کوئی ہو، انسانیت ایک بڑا مذہب ہے. اس سلسلے کی ایک کڑی آج یہ جو ہولی کا فیسٹیول جو سیلیبریشن ہم نے آج ارینج کیا تھا جس میں وزیر اعظم پاکستان شریک ہوئے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں بسنے والے اقلیتی برادری، خاص طور پہ جو آج ہندو برادری کے حوالے سے تہوار تھا، ان کے لیے ایک اعزاز کی بات. ڈاکٹر شام، مجھے چونکہ وقت کی قلت ہے، میں چاہتی کہ آپ اس میں مزید انٹریکٹ کریں. مجھے باقی بھی پینلسٹ سے پوچھنا ہے، لیکن میں آپ کا سرسری طور پہ ایک تعارف تھوڑا سا کراتی چلوں. مسٹر وینو جی اڈوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ پینل میں تشریف فرمائیں. آپ دونوں ظاہر ہے میرے پینل میں آپ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ ہمارا ہی حصہ ہیں. ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں. یہ بتائیے گا سر، 50 کروڑ کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے ہندو کمیونٹی کی فلاح کے لیے. یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 50 کروڑ یہ رقم کہاں پر مخصوص ہونی چاہیے؟ کن ایریاز یا سیکٹرز میں آپ کی کمیونٹی کو ضرورت ہے؟ نہیں، یہ جو آج پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے 50 کروڑ روپے کا، یہ ہم پوری سندھ کے جتنے وزراء ہیں اس میں جتنی ہماری منارٹی رہتی ہیں، سندھ میں خاص طور پہ ہندو منارٹی رہتی ہے، تو ہم ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو تجویزیں دی ہیں. سلسلے میں اور میٹنگ ہوگی تو پوری سندھ کے جو غریب ہماری اقلیتی برادری ہے، ہمارے جو مندر ہیں، چرچ ہیں، گردوارے ہیں، کمیونٹی سینٹر ہیں، جو پور فیملیز ہیں،
उनकी हेल्प के लिए ये सारा सिलसिला होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के कि ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी बल्कि दीगर भी अक़लियतों की तरफ आप इसको डायरेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए डॉक्टर शाम। अच्छा राव साहब, ये बताइएगा सर, अभी हम लोग जिस माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ये प्लीज आपने इससे पहले भी एक बात की थी, प्लीज इसको आगे भी पहुंचाएं। ये मिसपरसेप्शन या मिसकंसेप्चुअलाइज क्यों किया गया है मजहब को? देखिए, इसमें कई तबकों की दुकान चलती है। अगर वो सेकुलरिज्म पे, देखिए बेस्ट एग्जांपल आपको मुसलमान ममालिक में आपको मलेशिया में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज भी हैं, वहाँ पे हिंदूज भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुसलमानों की मेजॉरिटी है, लेकिन त्यौहार वो एक दूसरे के सब मिलके मनाते हैं। मैं एक दफा वहाँ क्रिसमस के टाइम पे था, तो जुमे के खुतबे का उन्वान था कि जी मुसलमानों का क्या फर्ज है कि अपने मसीही भाइयों के साथ क्रिसमस शेयर करें, उनको तोहफे ताइफ दें, उनके साथ बैठें, उनकी मिठाइयाँ खाएं, केक जो भी है, तो दैट इससे इंटीग्रेशन बढ़ती है। देखिए, मजहब की सबसे बड़ी मेरे नज़दीक, मैं एक स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का, इंटरप्रिटेशन मेरे नज़दीक है कि इस्लामी निज़ाम नामी कोई दुनिया में नहीं है। इस्लाम एक वैल्यूज़ का नाम है जिसमें इंसाफ है, मेरिट है और वो सारी खूबियाँ जिसमें टॉलरेंस सबसे प्रोमिनेंट है, इंसानियत का दर्स है। आप वो किसी भी सिस्टम में डाल दें वो इस्लामी हो जाएगा आपका। बिल्कुल। इस्लाम ये नहीं है कि जी जो गैर मुस्लिम है उससे आप नफरत करें, उससे तफरीक करें, उसको अलहदा करें, आइसोलेट करें, नहीं। तो ये अगर हमारी मजहबी जमातें इस पे काम करें तो शायद वो रेलेवेंस में उनकी कमी आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में पाकिस्तान के लिए भला होगा। नेशनलिज्म को सिर्फ मजहबी जमातें दबाती हैं, बिकॉज पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था या मुसलमानों के लिए बना था, इस पे डिबेट आज सन 2017 में भी हो रही है। इसमें थोड़ा सा एक शेर कायदे वो अल्लामा इकबाल कह गए थे, उस वक्त ये एम्पायर टूट रही थी और नेशन स्टेट्स बन रही थी। वो कहते हैं कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका मजहब का कफन है, कि आप मजहब को दफन कर दें तो नेशनलिज्म बनेगा। इसलिए हम गिल्टी होते हैं कि हम मुसलमान पहले हैं। मुसलमान तो हम सन 47 से पहले भी थे, नमाजें भी पढ़ते थे, मस्जिदें भी आबाद थी आपकी, रोजे भी रखते थे। सन 47 को क्या हुआ है? 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, तो वो पाकिस्तानी आपका किधर है कैरेक्टर? उसको डेवलप इस रिलीजियस जो तबका है ना आपका, और ये सारी बातें हैं, डिबेट इन्होंने नहीं वो पनपने दिया। आप कह रहे थे डिबेट भी चल रहा है जो एक शुरू से चलती आ रही है, तारीखी डिबेट है। आप क्या मुझे ब्रीफ लाइन मजहबी जमातें इस डिबेट को लाइव रखे हुए हैं। देखिए, अगर आप बाकी इस्लामी बेसिस ऑफ पाकिस्तान, बेसिस ऑफ पाकिस्तान तो मुसलमानों की बेहतरी थी कि जी आप अपने लिए वो कर रहे हैं। अगर ये ऐसे यूनाइटिंग फैक्टर्स होते तो अबुल कलाम आज़ाद का एक बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू है जो शोरश कश्मीरी ने सन 46 में लिया था, आजकल भी यूट्यूब पे बहुत चल रहा है वो। तो ये सारे अरब ममालिक एक होते हैं, इनकी जबान भी एक है, इनका कल्चर भी एक है, कुरान को बेहतर समझते हैं आपसे। जब वो एक नहीं हुए तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि इंडोनेशिया तक जाके सारे मुसलमान इनकी सोच एक उम्मा वाली हो? इसीलिए ये उम्मा का कॉन्सेप्ट इन 70 सालों में फेल हुआ है। जब एक मुल्क में मुसब्बित आती है वो उसकी कोई ऐसी मदद नहीं करते। उस हिसाब से चाइना आपका सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए, वो तो गॉडलेस सोसाइटी है। लेकिन आपने उससे तो बेहतरीन दोस्ती की हुई है, आप उसको बेहतरीन वो करते हैं और आप मजहब की बुनियाद पे और ममालिक से ताल्लुक रखना चाहते। ये बात फॉल्टी है अपने उसमें। तो इन फॉल्ट लाइन्स को हमारी जो भी लीडरशिप हिम्मत करके चेंज करेगी ना, वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। आपने 65 की वॉर को इस्लाम और कुफर की जंग कर दिया, तो क्यों आपने क्रिश्चियन ऑफिसर्स को घर नहीं भेजा? फैसल चौधरी 65 वॉर के हीरो हैं, 71 के हीरो हैं। उन्हें कहना था कि भाई आप अपने घर में बैठे, जब हम जंग खत्म हो जाएगी ना फिर आप आ जाएं। तो उनकी जान क्यों खतरे में डाली आपने? एग्जैक्टली, ये तो 71 में ही हुआ। इसी तरह कादियानी ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपनी जानें खतरे में दी, अब उनकी जानें खतरे में हैं इंटरनली। तो इस पे लीडरशिप का काम है कि अपनी पार्टी की ग्रूमिंग करे, इन मजहबी एलिमेंट्स के असर में ना आए। इस्लाम खतरे में कहीं नहीं है, 1.25 अरब मुसलमान है, वो बचाएंगे। पाकिस्तान को बचाने वाले यही 20 करोड़ आदमी हैं, आप इनको मिसगाइड ना करें। ठीक है, ये बहुत वैलिड बात है और इसको जब इस तरह का कोई मिसपरसेप्शन आता है तो हमारा काउंटर आर्ग्यूमेंट भी इसके लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो नैरेटिव हम बहैसियत कौम कितना बिल्ड कर रहे हैं। मिस्टर अडवाणी जी प्लीज। श्योर, प्लीज। कल्चर इज द बाइंडिंग फोर्स एंड नॉट रिलीजन। मुझे आप एक जापानी मिलाएं जो मेरे फेथ का है, ऐसे हाउ आर यू, ही सेड आई एम अ हिंदू, वेरी नाइस। उसके बाद मेरा उससे कुछ है ही नहीं। मैं दुबई में 8 साल रहा, 98% of my friends were all Pakistanis. The question, you go from Dubai to New York, you'll see Indians and Pakistanis are the closest of friends. The best of friends. There is no question of any difference.
So difference has not been created in Dubai. It's been created here. वही बंदा आपके साथ काम करता है. I know companies, Pakistani companies working in Abu Dhabi, they hire only Indians. I said, भाई why? He said, यार वो अच्छा काम करते हैं हमारे पाकिस्तानी, तो वो कहता है मैं तो काम देखता हूँ, मजहब नहीं देखता हूँ. So but the reality is people are together. We are not together here, but and there's no place in the world कि हम together नहीं है. तो इसको हमें समझना चाहिए कि बाहर से तो पार्टीशन नहीं हुआ, पार्टीशन इधर हुआ है. जो बाहर रहे उनसे पार्टीशन कभी नहीं हुआ, वो तो वही चल रहा है. वो तो वही है जी. तो मैं ये कह रहा हूँ एक बड़ी डिफरेंट फीलिंग होती है कि जो यहाँ से माइग्रेट करता है, दुबई में पहले जाता है, तो वो हैरान हो जाता है कि यार ये आपस में कैसे है. वो पाकिस्तान से नया आया होता है, जब भी वो सेट हो जाता है तो फिर समझ जाता है कि यार ये कौन सा खेल खेला गया. रियलिटी इज दैट. अच्छा, चूंकि वक्त थोड़ा कम है, मुकाबला सख्त है, मैं कुछ और भी चीजों पे अगर मैं रिक्वेस्ट करूं रोशनी डालने की. अतीकुर रहमान साहब, एक हिंदू मैरिज बिल की भी हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट से ये बिल आखिर पास कर लिया गया है, लेजिस्लेशन में भी इन चीजों की अब जगह नजर आ रही है. इनकी प्रैक्टिकलिटी आपको लगता है हमें कितना आगे ले जा सकती है बहैसियत नेशन? देखिए, जो बातें यहाँ हुई हैं और सब लोगों ने, बड़े लर्नेड स्पीकर्स आपके साथ मौजूद थे, मार्शल साहब हैं, राव साहब, वीन वडवानी साहब हैं, डॉक्टर जब्बार खट्टर साहब, देखिए सब मिलकर एक ही बात की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ और ये बात रिपीट भी हो रही है लेकिन कह देनी चाहिए कि बेशक पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, ठीक है, लेकिन इस्लाम एक दुनिया का वो मजहब है जो मिनॉरिटीज की सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करता है. और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना अपना एहसन किरदार से मिनॉरिटीज को अपने सुख के साए में संभाल कर दिखाया, इसकी रोशन मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती. ठीक है, अब अगर पाकिस्तान बन गया और हम सब मुसलमान हैं तो हमने सबसे पहले अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को मानना है कि मिनॉरिटीज के साथ हमसे कुछ ज्यादती ना हो, वरना हमारी बख्शिश नहीं होगी. ये बात जितना कहें कम है, मैं कहती हूं. देखिए, अब इसके बाद अगर एक और बात हम करने पे आए कि वो बात है कि हमें ये सब चीजें कैसे हासिल होंगी, फिर बात रिपीट हो रही है लेकिन प्रोग्राम हो रहा है, तो ये बात कह देनी चाहिए, ये वो खुशियों की दावत का प्रोग्राम है, रोशनियों का प्रोग्राम है, अच्छी बातों का प्रोग्राम है, तो इसमें कह देनी चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी बनकर ही इस बात को हासिल कर सकते हैं. इसके कोई शक शुबा नहीं है और हम सबका कंसेंसस है इस बात पे कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में कुछ और हैं, तो फिर हम सारी दुनिया में अपनी पहचान मनवा सकते हैं. बहुत आपने जो वैलिड बात की है, अगर हम पहले मुसलमान भी हैं तब भी हमारा फर्ज है उतना ही कि अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ और इन चीजों पे हम अपने सबसे पहला ध्यान करें. आप आ रही थी हिंदू बिल की तरफ, तो मैं थोड़ा सा कह दूं, उससे ज्यादा जब्बार साहब की तरफ चले जाएं बेशक, क्योंकि आप टाइम कम है. देखिए, बिल्स पास होते रहते हैं, बात सारी ये है कि इस पर अमल कितना होता है. अगर इस पर अमल करने वाले आ जाएं सामने तो ये तमाम प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर लेंगे. और इस बिल के बाद जो बेसिक प्रॉब्लम्स है हिंदू कम्युनिटी की, मैं समझता हूँ कि उनको कोई रास्ता मिलता है कि वो दूर हो जाएंगे और वो शिकायतें दूर होती नजर आती हैं. डॉक्टर जब्बार, कंक्लूजन का टाइम मैं प्लीज आपको देती हूँ, कंक्लूड कीजिएगा प्रोग्राम को. इंतहा पसंदी का काउंटर नैरेटिव, और अगर हिंदू मैरिज बिल पे कोई बात करना चाहे तो. देखिए, हिंदू मैरिज जो या फैमिली जो है ना, मुस्लिम फैमिली लॉ, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इन कवानीन को बदलने की जरूरत, सबके लिए एक ही जैसा कानून, एक जैसा कानून हो, और वो है कि अब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक करें और एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट एक अलग जब हो. और अब आपने कहा है कि इस मौके पे जो है ना, मुझे साहिर लुधियानी के चंद अशार याद आ रहे हैं. जी, वो साहिर लुधियानी कहते हैं, रंग नस्ल जात और मजहब, रंग नस्ल जात और मजहब जो भी है आदमी से कमतर है. और फिर आगे एक मिसरा और भी कि नफरतों के इस जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है. माशाल्लाह, इससे बेहतर कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता है. सोशल मीडिया जो हमारा फीडबैक है, जो हमारे हैंडल्स हैं, वहां पर लिखना ना भूलिएगा. वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर पैनलिस्ट. मैं जल्दी से इसको कंक्लूड करती हूँ. एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब हमारे साथ थे, मिस्टर बेनू जी अडवाणी साहब हमारे साथ थे, मिस्टर अतीकुर रहमान एंड डॉक्टर जब्बार खट्टर. वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल देयर प्रेजेंस. सबको, तमाम जितनी भी इस वक्त कम्युनिटीज हैं, हैप्पी होली सबसे पहले तो इस दिन के लिए. और यही टॉलरेंस का सबक हमने आगे प्रीच करना है. इंतहा पसंदी का जो काउंटर नैरेटिव है, बहैसियत कौम हमें अब इसको बिल्ड करने की जरूरत है. और अब हाई टाइम आ चला है, इसमें हम लोग मजीद अब डिलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. पाकिस्तान की तरक्की में और तहरीक पाकिस्तान में अक़लियतों का उतना ही किरदार है जितना कि मुसलमानों का रहा है. लिहाजा इस बात को मद्देनजर रख के फिर अगर दोबारा इस चीज को सोचा जाए तो बेहतर होगा. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.